Hermanos, id conmigo a Romanos capítulo 8. Those of you who were here yesterday will remember Los que estuvisteis aquí, os acordaréis that we began to deal with this subject of holiness que empezamos a hablar sobre este tema de la santidad from the angle of the struggle that is there in believers. desde la perspectiva de la lucha que hay dentro de los creyentes. Those of us who have become Christians have a real longing for holiness. Y aquellos que somos cristianos tenemos un anhelo por la santidad. And by that I mean the progress of becoming more and more like the Lord Jesus Christ. Y hablo de este progreso de ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. We saw from the example of Paul in Romans chapter 7 Vimos del ejemplo de Pablo en Romanos capítulo 7, that it is an ongoing fight que es una lucha constante until we get to heaven. hasta que lleguemos al cielo. It is a frustrating fight Es una lucha frustrante because it is often like going up a hill and then going into a valley. porque es como subir una cuesta y después descender a un valle. And it is those downward dips that make us very frustrated Y es ese descenso que nos causa mucha frustración because we really long to be godly. porque anhelamos ser piadosos. That brought us to the end of chapter 7, Y eso nos lleva al final del capítulo 7, where Paul said that, "So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin." donde Pablo dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. That is the present state in which the apostle was in. Este es el estado presente en el que está el apóstol. Now we are asking ourselves the question, what is the future? Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el futuro? And that is where Romans chapter 8 comes in. Y aquí es donde comienza el capítulo 8. It is one of the greatest chapters in one of the greatest books in the Bible. Es uno de los mejores capítulos en uno de los mejores libros de la Biblia. And part of it is simply because Y en parte es porque the previous chapter ends on a very low position. porque el capítulo anterior termina en un punto muy bajo. So it is like going from a very deep valley and then now you are rising to Mount Everest. Y es como que estás en un punto muy bajo de un valle y estás ascendiendo al Monte Everest. Or going from a very dark night with no moon and no stars O como una noche muy oscura, sin luna y sin estrellas, and finding yourself now at 12 o'clock when the sun is fully beaming. y de repente son las 12 de la mañana y el sol está en todo su esplendor. That's the difference between Romans chapter 7 and Romans chapter 8. Y esa es la diferencia entre Romanos 7 y Romanos 8. And it is giving us the holiness that has been secured in the saving work of Christ. Y nos habla de la seguridad, de la santidad que fue adquirida por el Señor Jesucristo. Let's quickly jump into this chapter. Vamos a ir rápidamente a este capítulo. We begin with verse 1, Empezamos con el versículo 1, where the Apostle Paul says, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Paul begins with the subject of condemnation. Pablo comienza con el tema de la condenación. Because anybody who has arrived at the end of Romans 7 Porque cualquier persona que ha llegado al final de Romanos 7 is concerned about what God will say about me in the end. porque las personas que llegan al final del capítulo 7 dirían, ¿qué va a decir Dios de mí I al have, final del capítulo 7?
I have committed my life to Christ. He comprometido mi vida a Jesús. Why? ¿Por qué? Because I don't want to be condemned by God. Porque no quiero ser condenado por Dios. But sin is rearing its ugly head in my life. Pero el pecado y su cabeza fea se está asomando en mi vida. Will it not lead to my condemnation in the end? ¿No llevará eso a mi condenación al final? It hits at the root of my assurance of eternal salvation. Nos da pistas sobre nuestra seguridad de nuestra salvación eterna. It is what causes that young believer to come and say, I think I'm not a Christian. Es lo que lleva a un nuevo creyente a pensar, a lo mejor no soy un cristiano. In other words, I think I'm still going to hell. En otras palabras, creo que todavía voy al infierno. I think God will still condemn me. Creo que Dios todavía me va a condenar. And so Paul begins this chapter Así que Pablo comienza este capítulo with a shout of triumph. con un clamor de triunfo. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Why should it be that a person who is struggling with sin should not be condemned? Porque una persona que está en pecado, ¿por qué no debería ser condenada? It is because that person is in Christ Jesus. Es porque esta persona está en Cristo Jesús. Let me say that again, Voy a decirlo otra vez, because that settles everything. porque eso deja todo zanjado. Because that person is in Christ Jesus. Porque esta persona está en Cristo Jesús. In other words, the reason God accepts us En otras palabras, la razón por la que Dios nos acepta is not because of righteous things we have done. no es por actos de justicia que nosotros hayamos hecho. It is because of the position we are in. Es por la posición en la que estamos. It is because we are united to Christ. Es porque estamos unidos con Cristo. And therefore, the blessings he has earned Y por tanto, las bendiciones que Él ha adquirido are now being accrued to us están siendo dadas a nosotros by the act of God. por este acto de Dios. Always remember the words that Paul said earlier in this letter, No olvides las palabras que Pablo dijo al principio de esta carta, that the wages of sin is death. que la paga del pecado es la muerte. In other words, for death, you work for it. En otras palabras, para la muerte, you work for it. Yes. Tú obras por ello. But he goes on to say, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. You don't work for it. No tienes que obrar por ello. It is a gift of Es God. un regalo de Dios. But it is a gift of God only in Christ. Pero es un regalo de Dios solo en Cristo. And so that's where Paul is beginning in dealing with this answer. Y esto es donde Pablo comienza a responder a dar esta respuesta. That the victory has been secured in Christ. Que la victoria ha sido ganada en Cristo. So the question is, are you in Christ or are you not? Entonces la pregunta es, ¿estás en Cristo o no lo estás? If you are not in Christ, you will be condemned. Si no estás en Cristo, serás condenado. But if you are in Christ, there can never be condemnation. Pero si estás en Cristo, nunca puede haber condenación. Because Christ has purchased your salvation Porque Dios ha comprado tu salvación by his life and by his death, por su vida y su muerte, including his resurrection. incluyendo su resurrección. Now, that must be a breath of fresh air to a struggling child of God. Eso es aire, you and your expressions. Yeah, it makes him relax. Sí, es consuelo para un alma. I tend to use these English expressions. it's good. Which, yeah.
Okay, so let's continue. Because you see, to people who wrongly believe in loss of salvation, Para las personas que creen erróneamente que la salvación se pierde, they are always struggling at this point. siempre les cuesta este punto. They keep coming back to be saved again Vuelven a, hay que ser salvos de nuevo, because they think they lost their salvation the last time they sinned. porque piensan que perdieron la salvación la última vez que pecaron. So somehow they think that it is what they are doing that earns them salvation. Porque piensan que lo que hacen es lo que les ha dado la salvación. It is important that they realize that once you are in Christ, your salvation is secured forever. Tienen que entender que una vez estás en Cristo, la salvación está garantizada para siempre. Now, that does not mean that you will therefore now go and start drinking in sin as if it is water, Ahora, esto no significa que ahora vas a beber del pecado como si fuese agua saying, after all, I am in Christ, y decir, bueno, estoy en Cristo, because God does not only change your record in heaven, porque no solamente Dios cambia tu récord en el cielo, He also changes your heart on earth. también cambia tu corazón en esta tierra. And therefore, the point that Paul is making here Entonces, el punto al que nos quiere llevar Pablo aquí, is that let us start from there. vamos a empezar desde este punto. That fear you are right now having Este temor que tienes ahora mismo, as you are putting up a fight against sin a medida que luchas contra el pecado, will never happen. nunca sucederá. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Let's now see why Paul is saying this. Ahora veamos el por qué Pablo dice esto. He gives us the reason in verse 2. Da la razón en el versículo 2. He says, because the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. The best way to understand what Paul is saying here La mejor manera de entender lo que está diciendo aquí Pablo is by looking at this verse backwards. es mirando este versículo hacia atrás. Let's begin with the law of sin and death. Empecemos con la ley del pecado y de la muerte. What does the Apostle Paul mean by that? ¿Qué quiere decir Pablo con esa expresión? Now, those of you who were here yesterday will recall Ahora, los que estabais aquí ayer recordaréis, I talked about two ways of understanding law. Hay dos maneras de entender la ley. One is an external command that you must obey or be punished. Uno es una norma externa que tienes que cumplir o eres castigado. The other is an inner power or governing principle that inevitably produces certain results. Y la otra es un principio rector interno que sucede sí o sí. So I gave the example of the law of gravity. Y os di el ejemplo de la ley de la gravedad. If I jump off this platform, Si yo salto de esta plataforma, all of you will know where I'm going. todos sabéis a qué dirección voy a ir. I won't go up No voy a subir para arriba, unless it's witchcraft. al menos que sea brujería. I will go down because of the law of gravity. Descenderé por la ley de gravedad. So it is in this second sense that Paul is using the word law here. Y es en este segundo sentido que Pablo está utilizando esta palabra. The law of sin and death. La ley del pecado y de la muerte. He is saying that there is the principle or power of sin that is in unbelievers. Es este poder que está en el que no cree. We are all born with it.
Todos hemos nacido con esto, the propensity towards sin, nuestra tendencia al pecado, which inevitably lands us in death. que inevitablemente nos lleva a la muerte. Not only physical death, but eternal death. No solamente una muerte física, sino una muerte eterna. And therefore, it is impossible for an unbeliever to simply stop sinning. Entonces es imposible que un no creyente deje de pecar. It is totally impossible. Es completamente imposible. So when you say to a person you are a sinner, Entonces cuando le dices a una persona que eres un pecador, it's not because you have necessarily seen them sinning, no lo dices porque le has visto pecar, it's because of the very nature with which they are born. sino por la misma naturaleza con la que han nacido. They are born totally depraved. Han nacido completamente depravados. They are born with a downward trend. Han nacido con una tendencia hacia abajo. They have this law that finally takes them to hell. Hay una ley que finalmente les lleva al infierno. That's the biggest problem of humankind. Este es el mayor problema de la humanidad. Education cannot solve that. La educación no puede resolver esto. Mere culture cannot save that, change that. Say that again, I'm sorry. Our culture cannot change that. Nuestra cultura no puede cambiar eso, Because it is so much part of us. porque es una gran parte de lo que somos. When we see sinners sinning, it's their very nature. Cuando vemos a pecadores pecar, es su naturaleza. That's what Paul is referring here by this power or the law of sin and death. Y a esto se refiere Pablo con esta fuerza o esta ley del pecado y de la muerte. But now he speaks of another law, Pero ahora habla de otra ley, another power. otra fuerza. Let's go back to our verse. Volvamos a este versículo. He says, "For the law of the Spirit of life has set me free in Christ Jesus from the law of sin and death." Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. What does he mean by the law of the Spirit of life? ¿Qué quiere decir con la ley del Espíritu de vida? He's talking of another principle that has now been put into us Habla de otro principio que ha sido puesto dentro de nosotros by the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, who is resident within us. que reside dentro de nosotros. He has not only changed us, No solamente nos ha cambiado, but is also come to take residence within us. sino también que ahora vive en nosotros. Now, this introduction of the Holy Spirit here Ahora, esta introducción del Espíritu Santo aquí is deliberate on the part of the Apostle Paul. es algo que hace el apóstol Pablo de una forma deliberada. For as many have observed about Romans chapter 8, Porque como muchos han visto de Romanos 8, the Holy Spirit in this chapter is referred to no less than 20 times. el Espíritu Santo es mencionado en este pasaje 20 veces. If you go to Romans 1 up to chapter 7, Si vas a Romanos 1 hasta el capítulo 7, he is not referred to any more than 4 times. el apóstol Pablo no habla del Espíritu Santo más de 4 veces. So surely there is now something special about the Holy Spirit that we need to concentrate on. Entonces, evidentemente, hay algo sobre el Espíritu Santo en lo que nos debemos concentrar ahora. He is beginning to play a part to answer the problem of Romans chapter 7. Está empezando a jugar un papel importante basado en la pregunta del capítulo 7. And we need to realize that it is in him that we have the answer to our earlier challenge. Entonces, es en él que tenemos la respuesta al reto anterior. We had the challenge of
this gravity that is pulling us down. Tenemos este reto de esta fuerza que nos tira hacia abajo. This power that is keeping us down. Este poder que nos mantiene, que nos tira hacia abajo. Now there is another power Pero ahora hay otro poder that is pulling us up. que nos está tirando hacia arriba. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. In other words, your fight with sin is not left to you alone. En otras palabras, la lucha con el pecado no la peleas por tu cuenta. There is someone who is almighty who has come to do the work. Hay alguien que es poderoso que ha venido a hacer la obra. And he will do what is otherwise impossible. Y él hará lo que es imposible. Remember, it is one power versus another power. Recuerda, es una fuerza en contra de otra fuerza. I remember when I just began flying aeroplanes, or being in an aeroplane flying. Recuerdo la primera vez que empecé a volar en aviones. It wasn't long before I began to travel with my wife. Y no fue mucho tiempo después que empecé a viajar con mi esposa. And in those early days when we would fly together, Y en esos días, cuando viajábamos juntos, my wife would always remark, she would always ask, mi mujer siempre preguntaba, how does this huge thing end up being on top of the clouds? ¿cómo es posible que esta cosa tan grande esté por encima de las nubes? Because it's so heavy. Es algo tan pesado. And yet, there we are, in the clouds. Pero mira, ahí estamos, en las nubes. The answer is jet fuel. La respuesta es la gasolina del avión. There is an energy that we are not seeing. Hay una energía que no estamos viendo. When that thing goes to the start of the runway Cuando el avión está en la rampa de salida and it begins to go forward at high speed, y empieza a acelerar con mucha velocidad, it is the fuel in the engine that's moving it. es la gasolina del motor que lo mueve. And the time comes when it begins to go up. Y llega el momento en que empieza a subir. You can even feel it shaking as it is going up. Y empiezas a sentirlo mientras empieza a ascender. There is a law and another law. Hay una ley y otra ley. There is the law of gravity Está la ley de la gravedad and there is the law of this jet engine, y está la ley de este motor. and that one is stronger than this one, Y esta es más fuerte que esta. and therefore this big thing defeats the law of gravity. Y por ende, esta cosa tan grande vence esta ley de la gravedad. And that's what is happening with SpaceX. Y eso es lo que está pasando con SpaceX. As it is going even beyond where aeroplanes go. Este cohete que va muy por encima de lo que puede ir un avión. It's not witchcraft. No es brujería, It is this power, es este poder, this energy esta energía that is in those boosters que están en estos motores that is defeating the force of gravity. que está venciendo a la ley de la gravedad. Well, Paul is drawing our attention Y Pablo está llamando la atención while we are fighting with sin. mientras peleamos con el pecado. That do you know why even now you are where you are? ¿Sabes el por qué estás donde estás ahora? It's not because of you. No es por ti, Because the only thing true of you is the law that brings you down. porque la única verdad que hay en ti es la ley que te hace descender. There is another power Hay otro poder that has brought you where you are, que te ha traído donde estás ahora. and that power Y ese poder will continue taking you te continuarás up llevando and up and up
arriba, 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 until you disappear beyond the cloud. hasta que desaparezcas por encima de las nubes. The law of the Spirit of life has been introduced. La ley del espíritu de vida ha sido introducida. So, in the midst of your fight with sin, Entonces, en medio de tu lucha con el pecado, instead of you concentrating on your so-called power, en vez de concentrarte en este llamado poder en ti, thank God for His Spirit who is now in you. da gracias a Dios por el poder que ahora está, del Espíritu Santo que está en ti. His job is to finish that work of holiness that He has begun. Su trabajo es terminar el trabajo de santidad que ha empezado. And as you notice between the two laws, Y como te das cuenta en estas dos leyes, it is in Christ Jesus. es en Cristo Jesús. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. In other words, it's not because you came forward in a meeting Esto no sucede porque tú un día viniste al frente en una reunión and some preacher laid hands on you y un predicador impuso sus manos sobre ti and you were now zapped. y ahora fuiste zapped. Whatever it Jeez. is. ¿Entendéis? Electrocutado. Yes, Ya está. So that now you can be a different person and you can now go and defeat sin out there. Y ahora eres otra persona y puedes vencer al pecado. It is because you are now in union with Christ. Es porque ahora estás en unión con Cristo. You are now converted to Christ. Ahora te has convertido a Cristo. At the point of your conversion, En el momento de tu conversión, the Spirit not only renewed your heart no solamente el Espíritu Santo renovó tu corazón and broke the power of sin, y trajo el poder del pecado, He also came to take residence in you. también vino a morar en ti. And He is exerting that power Y está ejercitando este poder that will finally make you like Jesus. que finalmente te hará como Jesús. Let's see the same argument in Ephesians and chapter 1. Veamos este mismo argumento en Efesios capítulo 1. Because there, the Apostle Paul is saying to the believers in Ephesus Porque lo que está diciendo Pablo a los creyentes en Efesios, that he is praying for them. que está orando por ellos. What is he praying about? ¿Por qué está orando? Among about three things that he's praying for, Está orando por tres cosas principalmente. the last is that they might know or be conscious of this power. La última cosa es que sean conscientes de este poder. He puts it this way. Lo dice de esta manera, I begin from verse 19. empezando con el versículo 19. He says, he wants them to know what the immeasurable greatness of God's power towards us who believe. Él quiere que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. And he says, it is according to the working of his great might. Según la operación del poder de su fuerza. Now, I want you to notice how Paul is using words of real extreme. Y quiero que toméis en cuenta las palabras que Pablo utiliza, que son palabras de extremos. He says, I hope it's the same in Spanish, immeasurable. Dice, Greatness. sí, supereminente grandeza, The working of his great might. I mean, del poder de su fuerza. I hope you're noticing it there in your Spanish Bible. Espero que, espero que os deis cuenta de eso en español, y lo estamos viendo. That is not just saying God's power. No está diciendo simplemente el poder de Dios. He is trying to say that this power is beyond measure. Él está diciendo que este poder va por encima de cualquier cosa. Now, in case
your brain is still failing to process that. y a lo mejor tu cerebro ahora mismo no llega a procesarlo bien. He gives an example of where that power worked. Y da el ejemplo de dónde funcionó este poder. It says here, Dice aquí, according to the working of his great might, that he worked in Christ when he raised him from the dead. dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos And seated him at his right hand in the heavenly places, y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales, far above all rule and authority, sobre todo principado y autoridad, and power and dominion, y poder y señorío, and above every name that is named, y sobre todo nombre que se nombra, not only in this age, but also in the one to come. no solo en este siglo, sino también en el venidero. So look at this power for a moment. Entonces, observar esta fuerza por un momento. It's a power that began with a dead Jesus, Ese es un poder que empezó con un Jesús muerto, the immortal dead because of our sin. que murió por nuestro pecado. The Spirit of God El Espíritu de Dios raised him from the dead, le resucitó de los muertos, defeated that power of death. venció ese poder de la muerte. And then from there, he rose and ascended into heaven. Y después ese poder le levantó y le ascendió al cielo. He defeated any force that can stop him from getting into the highest heaven. Él venció cualquier fuerza que podía impedirle ascender al cielo. And Paul wants to again show us the extreme Y Pablo quiere enseñarnos estos extremos by using words like far above. hablando de, utilizando estas palabras más allá de. You see, my hand is above this platform, ¿Veis? Mi mano está por encima de esta plataforma, but it is not far above. pero no está más allá. To go far above something, Para ir algo más allá de, you need a lot more energy. necesitas más poder. So I'm going to show it. Well, I don't have the power, so I'm using something small. No tengo el poder, así que voy a utilizar algo pequeño. But it's going to be far above Va a ser algo más allá, because I want to show strength. porque quiero enseñar fuerza. So if you're in a gym Entonces, si estás en un gimnasio and people are raising something heavy, y alguien está levantando algo pesado, if it's very heavy, si es muy pesado, you notice how they just bring it to their knees ves que solamente lo suben hasta las rodillas and they bring it down. y después lo dejan. And people still go, Y la gente empieza a "Ah, aplaudir, bien, power! poder, fuerza. But in this case, Pero en este caso, someone lifts that, alguien levanta eso, which is very heavy, que es muy pesado, and then, y después, ¡puf! yeah, you just shake your heads now. Sí, simplemente mueve la cabeza. Well, friends, that's the power that is being referred to here. Bueno, amigos, este es el poder que vemos reflejado aquí. And Paul is saying, I want you, I'm praying that you realize this. Y yo oro para que os deis cuenta de esto. So in chapter 2 now, Entonces, en el capítulo 2, he says, this is where this power found you. dice, aquí es donde el poder os encontró. You were dead, Estabas muerto, muerto in transgressions and sin, en vuestros delitos y pecados, enslaved esclavos by the devil, por el diablo, by the world, por el mundo, by your own sinful nature, por tu propia naturaleza pecaminosa, hopeless, sin esperanza, until God, who is rich in mercy, hasta que Dios, que es rico en misericordia, came vino and made you alive. y os hizo y os dio vida. And do you know what he has done? ¿Y sabes qué ha hecho? He has raised you. Os ha levantado. And as far as he is concerned, Y dentro de lo que él dice, because of his power, por su poder, he has
seated you with Christ in the heavenly places. Te ha sentado con Cristo en lugares celestiales. It's his power that's done it. Es su poder que lo ha hecho. By his grace, you are saved. Por su gracia sois salvos. So what is this you are sitting there thinking, will I get there? ¿Y por qué estás ahí pensando, llegaré allí algún día? Infinite power is on your side. Es que el infinito poder está en ti. It has already begun to work. Ya ha empezado a obrar en ti. Sin has been defeated. El pecado ha sido vencido. It is a matter of time. Es algo de tiempo. There is omnipotence on your side. La gran potencia, poder de Dios está a tu lado. That's what that struggling believer needs to know. Y eso es lo que un cristiano que está luchando, eso es lo que necesita saber. That I'm not alone. Que no estoy solo. Look at the way Paul puts it back to our text. Si volvemos a nuestro texto, mirad cómo Pablo habla de ello. He talks about how this has been secured in Christ. Habla sobre cómo esto ha sido asegurado en Cristo. Verse 3 onwards, A partir del versículo 3 up to verse 4, hasta el versículo 4, he says, because God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, How did he do it? ¿cómo lo hizo? By sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin, he condemned sin in the flesh. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, In order that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Let's quickly put this together. Vamos a montar esto. What is Paul saying there? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? He is saying that without this power that we're talking about, Dice Pablo que sin este poder, the law of God alone could not achieve what we're talking about. la ley de Dios no podría haber llevado a cabo esto. Now he's referring to the law as a regulation that you must obey. Ahora está hablando de la ley como una regulación que debes obedecer. He's saying it failed to produce holiness La ley fracasó en producir santidad, because the most that the law can do is to threaten you. porque lo único que puede hacer la ley es amenazarte. But you know what sin does? Pero ¿sabes qué hace el pecado? When it hears the law, that's when it even wants to do what is wrong. Porque cuando el pecado escucha ley, el pecado quiere hacer lo contrario. I remember when I was a university student, Y si recordáis, cuando era un estudiante en la universidad, you know, as students, you want to use shortcuts to get to your lectures because you are late. quieres tomar atajos para llegar a clase porque vas a llegar tarde. And so on our university campus, we had too many of these footpaths that were going through the nice lawns. Y en el campus de nuestra universidad había un montón de zonas peatonales que iban alrededor de las zonas verdes del campus. And so our university vice chancellor ended up putting little notices at the beginning of those same footpaths. Entonces el vicepresidente de la universidad empezó a poner pequeñas notitas al lado de estas zonas That said, do not trespass. que ponía no traspasar. Now, even those of us who were not trespassing before, Incluso nosotros que no traspasábamos antes, when we just saw that, cuando veíamos eso, we now wanted to trespass. queríamos traspasarlo. We were not trespassing before, Y no lo estábamos traspasando antes. but just saying, do not trespass. Pero con el mero hecho de ver no traspases, We would look left and look right miramos a la izquierda y a la derecha and quickly then trespass. y pasamos por el medio. Our vice chancellor knew that this is going to happen.
y el vicepresidente sabía que esto iba a suceder. So many times used to hide behind a building. Y a veces él se escondía detrás de un edificio. And as you begin to trespass, Y cuando traspasabas, he just stands in front of you. se ponía enfrente de allí. So we started calling him a ghost. Entonces le empezamos a llamar un fantasma. So fewer students began to cross. Y menos estudiantes empezaron a traspasar. But whenever we knew he was out of town, Y cuando sabíamos que no estaba en el campus, se había ido, everybody wanted to quickly, toda la gente quería cruzarse, because the law itself cannot stop the fallen human heart. porque la ley por sí misma no puede vencer al corazón humano. The moment you hear do not, El momento que escuchas no hagas esto, something in you says do. algo en ti dice hazlo. And that's how God's law did not bring about the change. Y así es como la ley de Dios no trajo el cambio. Weakened by the flesh, Debilitado por la carne, because it is sinful, porque es pecaminosa and therefore it fails to finally achieve its goal. y fracasa en cumplir el objetivo. What did God do instead? ¿Qué hizo Dios en cambio? He sent his son. Envió a su Hijo. That's why this in Christ Jesus is so important. Por eso este en Cristo es tan importante. He sent his son. Él envió a su Hijo. He came to be like one of us. Él vino a ser como uno de nosotros. He was born as a human person. Nació como una persona humana. He lived under the law Vivió bajo la ley, so that if he had broken the law, he himself was to meet the penalty of the law. y si hubiese pecado tendría que haber sido castigado por la ley. In the likeness of sinful man, A la semejanza de carne de pecado, he was our substitute. fue nuestro sustituto. He merited our righteousness Él ganó nuestra justicia and suffered our punishment y sufrió nuestro castigo so that the Holy Spirit could now be given to him para que el Espíritu Santo fuese dado a él to build that for which his death was a foundation. por lo cual adquirió aquello que Jesús iba a ser el fundamento. So in Christ Jesus, Entonces en Cristo Jesús, notice the statement at the end of verse 3. toma nota del final del versículo 3, He condemned sin in the flesh. condenó al pecado en la carne. He condemned sin in the flesh. Condenó el pecado en la carne. In other words, the end of sin has begun En otras palabras, el fin del pecado ha comenzado because Jesus has secured it. porque Jesús lo ha asegurado. You know, my background is that of engineering, Mi trasfondo es de un ingeniero. and when a building is condemned Cuando un edificio está condenado by the authorities, por las autoridades, they can point it out to you and say, that building is condemned. pueden apuntar y decir, ese edificio está condenado. You know what has happened after that? ¿Sabes qué sucede después de eso? It is a matter of time. Es cuestión de tiempo. First of all, everybody in that building evacuates. En primer lugar, todas las personas que están dentro del edificio tienen que evacuar. It may take a number of days, Puede tardar algunos días, but the process has begun. pero el proceso ha comenzado. Then they begin to secure the area Después empiezan a asegurar la zona, because that building is going to come down. porque este edificio va a caer. If it's just a small house, Si es una pequeña casa, they just secure a few meters around. a lo mejor aseguran algunos metros alrededor. But if it is a very tall skyscraper, Pero si es un rascacielos inmenso, they secure a wider area. aseguran una zona más amplia. The point is the process has begun. El punto es, el proceso ha comenzado. In due season, equipment begins to arrive in the En place. su debido momento llegan equipos
para comenzar la destrucción. Experts begin to arrive in place. Excavadoras empiezan a llegar. Those who know how to play with explosives. Personas que saben jugar con explosivos. They begin to drill in the right places. Empiezan a taladrar en los lugares debidos. The process has begun. El proceso ha comenzado. And finally, Y finalmente, finally, you hear a siren. escuchas una alarma, Everybody must be aware. toda la gente tiene que irse de allí And bam, y ¡pum! that whole thing comes down. Todo ese edificio se cae. And it's over. Y ha terminado. But you see, there was a time between the condemnation and the final bringing down of the building. Y como veis, había un tiempo entre la condenación y el momento en que el edificio cae. Friends, that sin in you that you are fighting has been condemned. Amigo, ese pecado que hay en ti ya ha sido condenado. It may be struggling, A lo mejor está dando algunos coletazos, again rearing its ugly head. a lo mejor está asomando su fea cabeza. It is a matter of time. Es cuestión de tiempo. God has condemned sin in the Dios flesh. ha condenado el pecado en la carne. He has secured the judgment from the Father. Ha asegurado el juicio del Padre. And therefore, it is a matter of time. Entonces es cuestión de tiempo. The righteous requirements of the law will be fully met in each one of us. Say that again, I'm sorry. Okay, just read verse 4. Just read verse 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. God's law will be satisfied. La ley de Dios va a ser satisfecha. It's not fully satisfied now No está completamente satisfecha ahora mismo, because the root of sin is still there. porque la raíz del pecado sigue allí. Part of it has been satisfied Pero en parte sí lo ha sido, because the you that makes you wants to live a righteous life. porque el tú, que es realmente tú, quiere vivir una vida de justicia. But there is still the presence of sin. Pero sigue estando la presencia del pecado. That building, though condemned, is still there. Este edificio, ya condenado, sigue allí. Some parts of it may have already been removed. Algunas partes a lo mejor ya han sido quitadas. The electricals, the plumbings, and other things have been removed. La electricidad, la fontanería, a lo mejor ya se ha quitado. The windows and doors have been removed. Las ventanas y algunas puertas se han quitado, But it is still there. pero ahí sigue. But your glorification will come. Pero tu glorificación llegará. And at that point, Y en ese momento, the whole thing will crumble before your very eyes. esa estructura descenderá ante tus ojos. Your sanctification will become your glorification. Tu santificación se convertirá en tu glorificación. And you will say, at last, my fight with sin is over. Y dirás, mi lucha con el pecado ha terminado. As you shine like the sun in its noonday strength, Y like the brillas Lord como el sol, Jesus, como el Señor Jesús. your holiness has been secured in Christ. Tu santidad ha sido asegurada en Cristo. Do you believe it? ¿Lo crees? Your holiness has been secured in Christ. Tu santidad ha sido asegurada en Cristo. It is now simply a mopping up operation, Ahora mismo es algo de... cleaning up operation. está simplemente en un proceso de limpieza. As the Puritans used to say, Como decían los puritanos, glorification is hidden in our sanctification. la glorificación está escondida en nuestra santificación. Like a flower that is still closed up inside like this. Como una flor que está todavía escondida. Our glorification Nuestra glorificación is simply our sanctification that is now
in full flower. y es nuestra... Say that again, I'm sorry. Our glorification La glorificación is that flower that is covered, es esa flor que está cubierta, that is now completely open, que está ahora abierta, and we are going, wow, it's so y decimos, beautiful. wow, qué bella. But actually, it was there in that bud. Pero estaba allí en este momento. So God has begun the work, Entonces Dios ha comenzado la obra, secured by Christ. asegurado por Cristo. He will finish the work Él terminará la obra by his power. por su poder. Amen. Amén. Yeah, close it. Yes, sir.